आप पिताजी हमको लगा कि बड़ा भाई है क्या है ये आपका नहीं आपका नहीं उम्र क्या इतना कम उम्र में है आप भी लगता है अराउंड 30 और कौन है ये अगले Are we helping him? Yes. Jewel. और उसके बाद क्या कुछ हेल्प चाहिए और आपको गारंटी चाहिए कि काम करें फर्स्ट राउंड में मनपसंद का कॉलेज में उसका तो सेकेंड राउंड काम अपनी बहन से भी बात करूँगा आपको पिताजी आइए कम फादर कम करो पढ़ो कुछ और भी Padi. Ông học lên. Bá thật bên. Ready. Tini je titi edi sa habang ni tini nyano tini shokat satu peke jen mane bahir ma tong khanung tam gen. आंले बेलायनो दंथ'खा थारमाने जोंनि राजानो आसो जोंनि बर'नि बागै आंनि बागै जंखा आसो थारमाने जे विभिन्न प्रकारनि बिसिंति नीट कायसा परखाव आं जोंनि सुदु एसटी कैटेगरीनि बिसिंति टप खायमानिसिबो आसो थारमाने हेल्थ खायखा आंबो अनेक खा दंथ'खा के अबश्य आंनि मा बाय बाबा खा दंथ'जानाय जे जों जोंनि जे बेकवार्ड एरियासनि फायै सोदोराव फायै कायसा लामा तो भी नहीं जरूर तो खा के अनेक न खाता था के क्या Besa dong mat tok. मार्क्स खाने 544 के ऑल इंडिया रैंक के फाइव मानी 42,507 के अन्य त्रिपुरानी मेरिट लिस्ट के ओवरऑल 529 के एसटी नि 1 Je tini je nangman khan ke kubunyi salago oni ko mane lukun bagi ne tam ko samung. जे अपकमिंग जेनेरेशन नि बागै साननाय मुसलमान के फरा लेखाव नर पेशन मा दंनाय ता के जे जों कायसा जगाव डेडिकेशन दय आरो खारसुगै जों जदि अब न खायखै अब जेके फना सक्सेसफुल होनाय के ते सागनो डिस्ट्रैक्शन माने न आरो कायसा सामंग निनि आरो डेडिकेशन दंफानायखै ने साइड नि डिस्ट्रैक्शन न किसा माने या कारै दंमाखे जाव जेमन अनेक समय ता दङ माने मोबाइल द थुंमानि के अनेक समय दङ जेमन ड्राग्स र अमर विभिन्न ते सोशल नि सोसाइटी अथ गोबांमा हामिया दङ इबल जागा गोबांमा दङ अमर अनेक कप्लनानि बागखै नर मा फने कवर काम के खनाना नांनाय के टीचर गाम निनि जदि सिनि जामो दंखाय अक्रा र सिनि जामो दंखाय बरननि अनेक एडवाइस ना मोनो त माने जों ता जे स्टूडेंट जों दुनिया न सया कता अवना को कोई सादाखै एक्सपीरियंस नि कम के जों बमन काम हामियावना जाथाय थाय जों खास सया के बने बाके जे एक्सपीरियंस खाय फनु जा जे लामा करो जा ग्रो के बरक न सिनै ब लामा न काम ब लामा न हामिया के एडवाइस न जों ससमे नाय तै तोना नङ के ते कायसाखै कष्टनि कुनो दिन तमाने किरि लाछि खाथांमा जाया कष्टनि बिसिंतैनो सफलता फल काहामान Nang busu jati humwa da khai pe cost khai men bising titi ne ma ke nang. कष्ट खाय अनेक न खाका आनिसलाय मा बाबाथाय बेसे कष्ट खाका नै हममानो तिनि जे आनि नक दं माने नक न मा बाबा त याखार खैका
Kecing ta jaga stage hai kaje nok se tongjanai kere ke ani kaka kaisa tongo ke bo onek borok kaham ke boni chakri tongo ke ba kisa nok rok ke jeng nai ani chuchu tongo ke chuchu ke kisa মানে 2-3 বছর আগে লাইভে থাকা কে जोंथा जॉइंट फैमिली हिसाबै दं बचनो माने सा नाय रतन जागार रखा सा काकानो बेले हामबाय दं आनि नौने बरनो बर जता जना नाय माते के अमनि बिसितिनो सिजा काक्षा नक सिजिनि करे पहिला सैक्रिफाइस असदा खायखा के मा बाबा नि बागे अमकां बेले हामबाय माया फरो के आनि बिसिति जनि सानानि खाय bono je dedication de ma pore nai no je time pro ma pore nai no je ma ya ang on fix time ma pore nai bono pore kai ang te pore man li ang salsani asa pore ka khanani asa pore ka ya nung time ni nai klai ni topic no nung bisudra pore man ni je content tung mani abna nung bhai ke pore man no bono efficiency bisur re pore nung 2 ঘন্টা ta aso kha 3 ঘন্টা ta aso ka nung bono তো এনে এফিসিয়েন্সি যদি আধা ঘন্টা তেও খাই কাই অম অর্থ করে 2 ঘন্টাকে 2 ঘন্টা বখার সময় করে নাই কেন পরমানে সাথে সাথে কিসা দেশ রমানা নাই অম হাইরা আম ফলো খাইকা কেই হরসাল এনি টাইম নং যেহেতু আং স্টুডেন্ট বা নিট ন চেষ্টা খাই বা হরসাল নুমা করে নাই কে যত নব অম মাসা Tabuk bo college suka porinani ne wan sumuro. কলেজ খাইতা আংখাই কাউন্সেলিং আছো তঙ্গো ke counseling round 1 khaita je nai historically je past trend nai mate khai ani je chahida college man khamung ta phone ibar kisa abruptly competition ta phone thangka ke boni bisinte kisa chahida college man yang ke counseling to second round na achogei tai waisa chesta khaine chong jak ke asa kori aims manono aims kisa mid level ni aims manono ni asa Nibumo? Nibumo? Ani bumung ke jual Tripura. Kami kai Botua Bari, edisi ke Mohini Nagar edisi. Ni babu Babu ni bumung kai Khogendra Tripura, ama ni bumung kai jual Jorna Tripura. Oma hai je ok titi edisi haponi tei je bahai ke soba songo ka tini titi edisi tei je mane abo bahai rok ma tong je ni je pas mane abo lo bahai belake hampai jara social media naikong nairok এবং যারা সোশ্যাল মিডিয়ার নাইরক no নরক যত সাইমানো যে জুয়েল ত্রিপুরা তিনি আনি কনস্টিটুয়েন্সিনি বিসিং খবজাক মোহিনী নগর বিসিও বটুয়া বারিনি ব আসকে ট্যালেন্টেড তো অবননগৈ সিনি টিটিআইডি চিনি মহারাজनि वासुकमानि बिसिंतै जों जारा अमहाय लेखा गोरों हायकाबा বিভিন্ন নিট उमथुं টিপিএসসি उमथुं बा जेकुनु जुदि गाहाम रेजाल्ट फायके जों बंनो सार्टिफिकेट दो एवं बनो फाइनान्शियल हेल्प जों खालायो तो ठीक अबहायनो चिनि जुएल त्रिपुरा नबो चिनि महाराजनि बिसिंतै सार्टिफिकेट एवं बनो जुबासु जों खालायके भबिष्यत चिनि बबाग्रा बनो क'क्राझार जे जेकुनु परिधानीय अबশ্যই एतेबो हेल्प खालायनाय जों बनायो चिनि टिटिएडिसिनि बिसिंतै अबहाय बरकनो जों हेल्प खालायनाय जारा चिनि सोसाइटी हायकेबा चिनि बरक हिसाबै जारा चिनि समाजनि गाहाम बरंनो जों हेल्प खालायनाय तो अबनो वानसुगो बरंनि लाइफआव बिनि लाइफआव जाहाथे तेबो कुसु काथों डक्टर परिमाथों जों अबनो वानसुगै जों बरंनि बिसिङाव जों बिनि बागैबो जों नायनाय je oba hai je tini je khoroksa bo suya to te mahke pori wi je tini mahke asa ko go kaka abon te nin to te ka tam sanai अबनो आं वानसुगो जे बिनि परिखानिय जों जेसे फारि जों हेल्प खालायनाय चिनि बबाग्राबो हेल्प खालायनाय এবং जों पार्सोनालिबो जों जेसे फारि बिनि जेफ्रो दरकार ना जों बिनि पासे दंनाय अबनो जों बनो क'क्राझार तो अबनो नायो जुएलनि भबिष्यत गाहाम उंथुं ब चिनि एज ए त्रिपुरासाङै चिनि त्रिपुरासानि बागै बबो सामुं ताकथों एवं जोंबो बिनि बागै जों सामुं बसै ताङो Sir, bus siya kaya farsa ko चेक तो 30,000 जों बनो याफार चिनि बबाग्रानि बिसिंथि टिटिएडिसिनि बिसिंथि अबनो तेबो चिनि सीएम एवं चिनि बबाग्रा बसाता भबिष्यत परिनानि जेफ्रो नांनाय आफरो जों सुबानाय